guys? Nandito pa kami sa plaza dito sa aming ano guys, Bansang Hungary. Laro kami sa snow guys. First time namin maranasan to guys. Oh. Tagal na namin hinintay to guys, ilang buwan. Ngayon, nagparanas na sa amin. Oh. Sobrang kapal dito guys. Oh. Ah. Ang sarap pala guys kapag makaranas ng snow. Ah. Saum. Langoy ba? O balyena? Oh. Oh. Kamang yun. Kamang kay isong na ba ka? Ah. Sarap guys. Ah. Sabi nila guys, malamig. Hindi naman. Oh, sa amin guys, ano ako guys, mananagat dito. Ilan na kami tiga? 1. Ganda guys, no? Kaya, ano din kayo guys, subok din kayo dito sa, ano, Bansang Hungary guys. Ano agency? Ano agency? Ang agency na mo guys, legit nga agency guys, Peridot International Inc. Resources guys, muna nga legit nga agency guys. Shout out ko sa akong mahal sa kinabuhi ni guys, Miley de la Serna guys, no? Shout out niyo tanan. Gakurog gagunit eh. First time in my life. Okay. Thank you for watching guys, no? Woo!